गुड मॉर्निंग माय डियर गाइस। आज क्लास रे आम माने 3, 4 एवं 5 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिबा। आउ आम माने गत क्लास रे आम माने क्लास पूर्व क्लास रे आम माने ए दुईटा क्वेश्चन आम आलोचना करछु। आम माने 3 मार्क क्वेश्चन गुडी का आलोचना करछु पिला माने। आउ ए 3 मार्क क्वेश्चन होछि गो विभाग क्वेश्चन। आउ ए जते बेले तुमे +2 एग्जाम रो इतिहास परीक्षा तुमे देउछो सेठी 80 मार्क क्वेश्चन देउछो। ए क्वेश्चन ता तुमे देउछो। ओके, ए क्वेश्चन रो कोन होछि को विभाग रे तुमे 21 टा क्वेश्चन पाइबो 1 मार्क लेखाय। तार ऑप्शन देइथिबो तुमे कोन करिवो 21 मार्क तुमे तार पाइबो। आ गो विभाग रे तुमे कोन पाइबो आ गुटे क्वेश्चन पाइबो सेटा होछि 2 मार्क क्वेश्चन। 7टा क्वेश्चन तो लिखिया पड़िबो ताहा 14 मार्क हेबो। आउ ख विभाग क्वेश्चन ख विभाग तापर ग विभाग तुमे क्वेश्चन पाइबो। ग विभाग क्वेश्चन जहां में आलोचना करूछु 3 मार्क लेखाए तुमे कोन करिवो सेही 7टा क्वेश्चन आलोचना करिवो ताहा 21 मार्क हेबो। ओके, आ पुनी 3टी क्वेश्चन तुमे लिखिबो 8 मार्क रो क्वेश्चन 3टी तुमे लिखिबो ताहा होछ कि 24 मार्क तुमे करिवो। ओके, तबे एहा होछ कोन 80 मार्क क्वेश्चन तुमे ये करिवो। ओके ओके, 80 मार्क तुम 5 6 4 10 0 1 3 4 6 8। ओके, 80 मार्क टोटल करिवो। तबे आमाने कोन करछु एटा होछि क विभाग, ख विभाग, ग विभाग आ एटा होछि घ विभाग जोटा कि लघु क्वेश्चन। पिले माने हमें क विभाग क्वेश्चन आलोचना करिछु। ख विभाग क्वेश्चन माने अर्थात 1 मार्क के क्वेश्चन मध्ये आलोचना करिछु, 2 मार्क क्वेश्चन आलोचना करिछु। वर्तमान हमें 3 मार्क क्वेश्चन आलोचना करिबा। आ 3 मार्क क्वेश्चन रो मध्ये हम माने सेही समय माने आलोचना करिछु। हले जेहेतु आगो को परीक्षा अछि पिले माने सेही परीक्षा को देखि कि जे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी का माने आलोचना करूछु। तबे हम देखिबा अशोकଙ୍କ शासन व्यवस्था ऊपर हम माने देखिबा। एटा होछि वर्ज्य शासन राष्ट्री। अशोक निजर साम्राज्य को से 5टी प्रदेश रे विभक्त करथिले। शासनगत सुविधा दृष्टि साम्राज्य को 5टी प्रदेश विभक्त करथिले। प्रत्येक प्रदेश को केतोटी ग्राम रे विभक्त करथिले आ ग्राम को से पंचायत रे विभक्त करथिले। ओके, 5 गोटी प्रदेश को ग्राम को कोन करथिले पंचायत रे से विभक्त करथिले। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य एहा को करि नथिले। ओके, मन रख कोन जे प्रत्येक प्रदेश को कोन करथिले प्रदेश को ग्राम। ओके, प्रदेश कोन केतोटी ग्राम रे विभक्त करथिले। अब केतोटी ग्राम को कोन करथिले केतोटी पंचायत रे विभक्त करथिले किए अशोक, जहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ताहा करि नथिले। ओके, तबे से मगध को प्राची बोली नामक कर्ण करथिले। आ बाकी जहा थिला तक्षशिला तोषाली जहा सब थिला से गुडी को प्रत्येक प्रदेश रे युवराज मान को कोन करबा शासन कर्ता मान को से नियुक्त करथिले। ओके, से मान को कोन कहा जाथिला कुमार बा आर्यपुत्र बोली से मान को कहा जाथिला। प्रत्येक देश प्रदेश रे जने जने युवराज बा शासनकर्ता से नियुक्ति होथिले। आ तांको आर्यपुत्र बा कुमार बोली कहा जाथिला। 1 मार्किया क्वेश्चन मध्ये आसी पारे कि तेबे तन मध्यरु प्रत्येक प्रदेश रे तदारक करिया पाए केतोटी कर्मचारी मान को से रखिथिले। पुलिंद ओ प्रतिवेदक, पुरुष ओ ब्रजभूमिक। पुलिंद ओ प्रतिवेदक कोन से माने पुलिंद ओ प्रतिवेदक प्रत्येक प्रदेश रो जे काम गुडी को बा प्रदेश रो कार्य गुडी को तदारक करिबा पाए केते कर्मचारी मान रखिथिले। पुलिंद ओ प्रतिवेदक ए माने राजा को कोन करूथिले अग्रिम विषय जणाउथिले। राजा को अग्रिम विषय के जणाउथिले पुलिंद एवं प्रतिवेदक। ब्रजभूमि को से कोन करूथिले माने घरोई संस्था एवं जनमंगल कार्य गुडी को तदारक करूथिले। आ गुटे प्रकार कर्मचारी थिले कोन ब्रजभूमिक। ए माने कोन को दायित्व करथिले घरोई संस्था एवं तुमरो जनमंगल कार्य पाए माने तदारक करूथिले। ओके,
ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରଜଭୂମିକ। ଏଇ ବ୍ରଜଭୂମିକ ପୁଣି ମାନେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଉପଖନନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରାସ୍ତାଘାଟର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ବ୍ରଜଭୂମିକ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ? ସେ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁଣି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁଣି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଉପଖନନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବ୍ରଜଭୂମିକ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ରାଜୁକ, ଯୁକ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁକ ରହୁଥିଲେ, ଯୁକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତେବେ ରାଜୁକର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜୁକର କାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଯେ ଜମିର ମାପ କରିବା, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା। ଜମିର ମାପ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜୁକର କାମ। ଜମିର ମାପ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁମର ଯୁକ୍ତ, ସେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯୁକ୍ତ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖ, କହିଲେ ଯେମିତି ରାଜା ଆଦାୟ କରିବ ଏବଂ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାମାତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ନଗର ବ୍ୟବହାର ମହାମାତ୍ର, ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର, ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଏମାନେ। ସେହିପରି ଯେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଦାନ, ବିତ୍ତ, ଦଣ୍ଡ, ଅବ୍ୟାହତ, ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମହାମାତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ ଅବ୍ୟାହତ କରିବା, ଯେ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମଧ୍ୟ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମହାମାତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାମାତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର, ନଗର ବ୍ୟବହାର ମହାମାତ୍ର, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଦଣ୍ଡା ସମାତ ବା ବ୍ୟବହାର ସମାତ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଦଣ୍ଡ ସମାତ ବା ବ୍ୟବହାର ସମାତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ମାନେ ଶାସନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଓକେ, ଶାସନ। ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଆସିବା। ଓକେ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଯୁକ୍ତ ମାନେ ରାଜୁକ, ଯୁକ୍ତ, ବ୍ରଜଭୂମିକ, ପୁଳିନ୍ଦ, ପ୍ରତିବେଦକ ଏମାନେ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଯେ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ? ସୁଲତାନି ଯୁଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ପିଲେ ସୁଲତାନି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ଶିଖରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଦେଶକୁ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଶିଖରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖ ଜଣେ ଜଣେ ଶିଖଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ଶିଖରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖକୁ କେତେ ମାନେ ଜଣେ ଶିଖଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦେଶକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ପରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଓକେ, ପ୍ରଦେଶକୁ ଶିଖରେ ବିଭକ୍ତ ନ କରାଯାଇ କ'ଣ କରାଗଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରଗଣା। ସେ ତେଣୁ ଇବାନ ବାତୁତା କହନ୍ତି ଯେ 100ଟି ପରଗଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଇବାନ ବାତୁତା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ 100 ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରଗଣା ଗଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପରଗଣାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅମିଲ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ? ଅମିଲ, ମୁସଦିକ, ବୁଝୁଛ ନା, କାଜୀ ଏମିତି ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଅମିଲ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲା? ସେ ଅମିଲ ରହୁଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ମୁସରିଫ ଅମିଲ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ମୁସରିଫ ହିସାବ ପତ୍ର
हिसाब पत्र दायित्व रोते ये काजी कौन करते ये विचार माने दायित्व रोते विचार व्यवस्था आ तुम कोषागार दायित्व रोते खजनादार काजी कौन रोते विचार खजनादार रोते कोषागार दायित्व ट्रेजरी जोटा कहते नहीं कोषागार दायित्व रोते काजी आ कृषक मान अवस्था बुझापी जड़े चौधरी नामक जड़े निजुक्ति पाते ओके कृषक मान अवस्था बुझापी किए रोते कृषक मान किए रोते कृषक मान चौधरी नामक जड़े व्यक्ति कर्मचारी से कौन होते निजुक्ति रोते से आम देखा जे प्रत्येक सहर में जड़े जड़े शांति श्रृंखला रक्षा करने सहर में कोटुआल मान निजुक्ति पाते ओके प्रत्येक सहर शांति श्रृंखला दायित्व कार थिला कोटुआल मानकर थिला तेबे शासन सर्वनिम्न स्तर में थिला ग्राम ओके आ पंचायत गुड़िक स्थानीय विवाद गुड़िक कौन करुला समाधान करुला ओके निष्पत्ति करुला प्रत्येक ग्राम जड़े ग्राम मुखिया थे आम नेक्स्ट क्लास देखिए।